अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप सबसे पहले इस शख्स का वीडियो देख लीजिए। हाँ, शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। चलो देखो, अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में ट्रेन बात कैसे पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था। ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। अजीब आपने तमाशा। पूछा क्यों डॉक्टर ट्रेन रिजवान? कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे दे जाते रहे हैं, हो, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मतलब जवाब दे रहे साबुन हैं। कैसे धोते हो? ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए हैं मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है। हमने कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए 8 कौन बजे। साबुन से हाथ धोएगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे? ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। इसने इस वीडियो में अजान का मजाक उड़ाया है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया है, नमाज का मजाक उड़ाया है। इसने शोएब जामई से यह कहा है कि आप जब फ्लाइट से कहीं जाते हैं सफर करने तो क्या आपके पास ऐलान होता है? आप वक्त पर क्यों पहुंच जाते हैं? क्या आपके पास एयरपोर्ट से ये ऐलान होता है या कॉल आता है कि आपकी जो है प्लेन छूटने वाला है या छूट जाएगा, छूटने से पहले जल्दी से आ जाइए एयरपोर्ट पर? ऐसा नहीं होता ना। और उसने बिल्कुल सच बोला, ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद कोई ऐलान नहीं होता, कोई लाउड स्पीकर आपको पुकारता नहीं, इसके बावजूद आप टाइम पर क्यों पहुंच जाते हैं? इसलिए क्योंकि आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अहमियत है पैसे की, और आप जिस सफ़र पर जाना चाहते हैं उस सफ़र की वैल्यू आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप समय पर पहुंच जाते हैं विदाउट ऐलान के। लेकिन जब बात नमाज पढ़ने की आती है तब आपको ये रिक्वायरमेंट है कि 5 वक्त हमें पुकारा जाए, हमें बुलाया जाए ज़बरदस्ती, तब हम नमाज पढ़ने जाएंगे। यानी आपकी नज़रों में नमाज की अहमियत कम है और उस सफ़र की ज़्यादा है जो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे और हवाई जहाज से सफ़र तय करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका पैसा खर्च हुआ है। ये इसका कहने का मकसद है। कमाल की बात यह है कि शोएब जामई और इस तरह के जितने भी मौलाना ये डिबेट में जाते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये सारे बिकाऊ हैं। और ये बात मैं इस वजह से कह सकता हूं कि जितने इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत ज़बरदस्त बेसिक जानकारी जानते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त इल्म रखते हैं, उन्हें ये डिबेट में शामिल नहीं करते। और मान लिया अगर इनके पास इस्लामिक एवरेज इल्म भी है शोएब जामई जैसे लोगों के पास, तो इतने आसान सवालों के जवाब ये क्यों नहीं दे पाते? ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर हमारा माइंड फौरन रिएक्ट कर सकता है, फौरन आंसर क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में। इतने आसान सवालों के जवाब ये जब नहीं देते तब शक पैदा होता है कि ये पर डिबेट पैसे लेते हैं और ये बिकाऊ हैं। इस सवाल का जवाब इतना आसान था, इतना ज्यादा आसान था, यकीन जानिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बहुत छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब बआसानी दे सकता था।
اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں، مطلب ہوائی جہاز کا جب ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں تو آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر، 600 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر، جتنا بھی مان لیں، اتنی دور ایئرپورٹ ہوتا ہے. تو ایئرپورٹ والا اگر اعلان کرے گا بھی تو ہمارے گھر تک آواز نہیں آئے گی. فار ایگزامپل میں ڈسٹرکٹ کاس گنج میں رہتا ہوں، ایٹا اور کاس گنج، یہ آپ جان گئے ہوں گے. میں کاس گنج میں رہتا ہوں، میں ٹکٹ بک کیا، مجھے دہلی سے حیدرآباد جانا ہے، تو کیا دہلی میں اگر الاؤنس ہوگا تو میرے پاس آواز آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا، لاجیکل بات ہے. لیکن جب میں ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں گا اور اپنے ہوائی جہاز کا ویٹ کر رہا ہوں گا، تو اس رضوان جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جب میں وہاں بیٹھا ہوں گا اور اس کا ویٹ کر رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے میں اپنے موبائل میں بزی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ہوائی جہاز اڑ جائے اور مجھے خبر بھی نہ ہو. تو یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ شرط ہے کہ جب فلائٹ اڑنے والی ہوتی ہے اس سے کچھ دیر پہلے الاؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہوائی جہاز اڑنے والا ہے، اس کی جو سواریاں ہیں وہ پہنچ جائیں. مطلب جب ہم حدود ہوائی جہاز میں آ جاتے ہیں، حدود ایئرپورٹ میں آ جاتے ہیں، تب ہمارے لیے بالخصوص یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، جہاز اڑنے والا ہے. اسی طریقے سے اذان کی آواز کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں بزی ہو جائیں یا موبائل میں بزی ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس بزی ہونے کی وجہ سے ان کی فلائٹ مس ہو جائے، تو اعلان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا کام صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ ہمارا فوکس ہی نماز پر ہے. ہمیں اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہوں جو دین کی خاطر اپنی دنیا کو برباد کر لے. تو ہم اپنی دنیا کما رہے ہوتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق تلاش رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے شاپ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بزی ہوتے ہیں. اس بزی زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو اذان ہو جائے اور ہمیں معلوم نہ پڑے، نماز کا وقت نکل جائے اور ہمیں معلوم نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اذان کا بندوبست لاؤڈ اسپیکر کیا گیا ہے. اس رضوان جاہل کے یہ بات معلوم ہو جائے اور اس کو یہ جواب مل جائے. اتنا زیادہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ یہ کفار جو بظاہر مسلمان ہیں، جو اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسلام ہی غالب رہے گا. اس کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ اس کو معلوم حاصل ہو، اس کو یہ پتہ چلے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو اس کا جواب مل چکا ہے. اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.